परवर्ती खबर विरोधी एनडीए मेंट देशर सुरक्षा पाई बड़ विपद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले सेबड़े इंडी मेंट देशर सुरक्षा पाई बड़ विपद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुदासपुर एक निर्वाचन समावेश को संबोधित करी कांग्रेस को टार्गेट करी एभली कहिथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर भोट देले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कहले एथर भी विपुल भोट रे जितिब बीजेडी। एरोड्रम यूपी स्कूल बूथ नंबर 114 रे जाई भोट देइचंती नवीन। साधारण लोकंक भली लंबा लाइन ठिया ही नवीन भोट देइचंती। ताहा सहित चलित थर ओडिशा रे बीजेडी सरकार गठन करियो बोली मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक भोट दे कहिथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर में 29 तारीख रु जून 12 तारीख मध्य रिचेकिंग पाई आवेदन करि पारिबे छात्र छात्री। सेबडे आसंता 26 बा रविवार दिन दशम परीक्षा फल प्रकाश पाइब। सकाळ 10:30 प्रकाश पाइब रिजल्ट। मे 29 तारीख रु जून 12 तारीख मध्य चेकिंग पाई आवेदन करि पारिबे छात्र छात्री। एने बोर्ड पक्षरु सूचना दिया जाइछि। ता सहित जे मानकर इंटरनेट सुविधा नाही से माने 56767550 को एसएमएस करी निजर रिजल्ट जानि पारिबे। अपराह्न 4टा सुधा डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड करि पारिबे दशम श्रेणी छात्र छात्री बोली बोर्ड पक्षरु सूचना दिया जाइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर बढ़िब वैद्युतिक सामग्री दर महंगा हब। मोबाइल फोन ठू आरंभ करी विभिन्न इलेक्ट्रिक सामग्री कारण लोहित सागर संकट जुगु वर्तमान यार प्रभाव व्यवसाय क्षेत्र में देखा मिली। शिपिंग कंटेनर अभाव कारण चाइना रू आसुथिबा सामग्री उपरे माल परिवहन शुल्क वृद्धि हेतु एबे टीवी वाशिंग मेसिन एसी ताहा सहित मोबाइल फोन दाम महंगा हब बोली खबर मिली। परवर्ती खबर सागरद्वीप खेपुखुरा मुहा बात्या रेमल 26 तारीख रे स्थल भाग छुईब बात्या। उत्तर ओडिशा रे 80 किमी बेगरे पवन बोहिब। सेबड़े लघुचाप क्षेत्र बात्या रे परिणत होईछि। बात्या ओडिशा देई गति करिब। एही बात्या बांग्लादेशर खेपुरु ठारे लैंडफॉल करिब बोली पाणीपाग केन्द्र रु आकलन करा जाईछि। तेबे आज ठारू ओडिशार बालेश्वर केन्द्रापड़ा जाजपुर कटक प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हब। एही समय पवनर बेग 60 रु 70 किमी बोही पारे बोली पाणीपाग केन्द्र रु आकलन करा जाईछि। विशेष करी बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जाजपुर आज ठारू प्रबल रु अति प्रबल वर्षा जारी रहिबो बोली पाणीपाग केन्द्र आकलन करथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ऑटोरे आसी भोट देले कार्तिक पांड्यान। सेबडे ओडिशा रे सरिछि तृतीय पर्याय निर्वाचन। आज सकाळु सकाळु एक ऑटोरे आसी बूथ रे पहुंची लंबा धाड़ी रे लाइन छिड़ा हुई कार्तिक पांड्यान भोट देथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ईश्वर मते एक उद्देश्य रे पठाइचंती पृथ्वी को बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले। सेबडे तृतीय थर जितिबार आशा रखिचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी एक साक्षात्कार रे कहिचंती कि तांको ईश्वर एक उद्देश्य रे बाछिचंती एवं सही कार्य शेष न होबा पर्यंत से कार्य जारी रखिबे। अर्थात ईश्वर मोदी को गोटे बड़ उद्देश्य कार्य रे पृथ्वी को पठाइचंती बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणमाध्यम को सूचना दी कहिथिबार खबर मिलिछि। तଳି पकाइबा बुणाबुणी काम आरंभ करिबा पई विशेषज्ञ परामर्श देले कारण विलंबरे ओडिशा छुईब मौसुमी। चलित वर्ष दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशा छुईबारे विलंब हब बोली पाणीपाग विशेषज्ञ सूचना देइचंती। सूचना अनुसार दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु दक्षिण बंगोपसागर दे थाईलैंड रो पूर्व दिग को गति करुथिला किंतु एहा गतिपथ बदलाइछि। तेणु मौसुमी ओडिशा छुईबारे विलंब हब। मौसुमी विलंबर संभावना थिबारु जून 10 तारीख पर चाषी तଳି पकाइबा और बुणाबुणी आरंभ करिबा पई परामर्श दिया जाइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सरिला निर्वाचन प्रक्रिया भोट देले राष्ट्रपति। दिल्ली रे मतदान साब्यस्त कले देशर प्रथम नागरिक। गोटिए पटे देश रे षष्ठ पर्याय निर्वाचन शेष होईछि। मोट 58टी आसन पई भोट पड़िथिबा बेले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली रो भोट दान करिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर कंगनांक पई प्रचार कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिमाचल प्रदेशर मंडी रे कंगना रानौत पई प्रचार करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ता सहित कांग्रेस को टार्गेट करिसेंती। कांग्रेस
ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ମୋଦି ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 102 ଟଙ୍କା 61 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ 94 ଟଙ୍କା 13 ପଇସା ରହିଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ ନହେଲେ ମିଳିବନି ଆପଣଙ୍କୁ କିଷାନ ଯୋଜନାର 6000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସେପଟେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 6000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ କିଷାନ ଯୋଜନାର 17ତମ କିସ୍ତିର 2000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାମ ନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଷାନ ଯୋଜନାର 17ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ KYC ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ 16ତମ କିସ୍ତିରେ ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ KYC କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏବେ ଯଦି ସେମାନେ KYC ନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତାହା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଲିଙ୍କ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କରାଇବେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଦେଶରେ ଜିତିବେ ଏତିକି ଆସନ 400 ପାର କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ବିଜେପି 240ରୁ 260 ଆସନ ଜିତିପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଜେପି ସହଯୋଗୀମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ 35ରୁ 45 ସିଟ୍ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଚଳିତ ଥର ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ 85ରୁ 100 ସିଟ୍ ଆସନ ପାଇବ, ଯେଉଁଠାରେ ମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଦଳ 120ରୁ 135 ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପି 400 ଆସନ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 41.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ 41, ବୌଦ୍ଧରେ 40.5, ସୋନପୁରରେ 40.5, ନୂଆପଡ଼ାରେ 40.4 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 37ରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଖସିଲେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଦଳ, ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ମାନସିକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଲା। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବନ୍ଧନ କରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରରେ ଏହା ଦର୍ଶାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିଜେଡି ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଛି ବିଜେପି, ହୀନ ରାଜନୈତିକ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ବିଜେପି ବୋଲି ବିଜେଡି ଦାବି କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତି ବୁଥର ଭୋଟର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ମାମଲା, ଇସିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସେପଟେ ଭୋଟର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ମାମଲାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଚଳିତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସମେତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ମତଦାନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିୟମ ମାନିଲେ ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିକୁଞ୍ଜ ଧଳ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ କାଢ଼ି ବୁଥ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନା କୌଣସି ଭୋଟର କେହି ବି ବୁଥ୍ ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଭଳି ନିୟମ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ମାନିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 28ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ସେପଟେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବିଜେପି କସରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସି ପ୍ରଚାର କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଚାନ୍ଦବାଲି, କୋରେଇ, ଜଗତସିଂହପୁର, ନିମାପଡ଼ାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପିର ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର 75 ପଛର ରହସ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବ। ସେପଟେ
बीजेपी कहीं कहूची 75 पार बोली बीजेडी भली कहीं बीजेपी दाबी करूनी 100 पार बोली गत थर दल दाबी करुथिला 120+ आसन बोली हेले एथर 75 पार करिबो बोली दल कहूची आउ दल मध्य प्राय 80 आसन उपर अधिक फोकस रखिथिबार कुहा जाईची। सेदिबाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठारू आरंभ करी केंद्रीय नेता माने ओडिशा आसी बारंबार प्रचार करुचंती चलित थर बीजेडी को परास्त करी प्रथम थर पई ओडिशा रे बीजेपी सरकार गठन करिवो बोली आशा रखिची। दल पाखापाखि 120 आसन जितिबो बोली 2019 रे दाबी करुथिला किंतु मात्र 20 भितरे सीमित रही जाइथिला तेणु दल चलित थर 75 आसन जितिबो बोली दाबी करुथिबार खबर मिलिची।